الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مارم وغاكونيني أدو قننغا كي سيرتي إسلام نجغني akama adawa kamo ntadawa kamo wa kunyini o garamono duran qirren tu kunyinde ngodo nyanda ngano do murni garamono to awnuku yella laga na barkiri minu dangana di adu silama gondo silamino khirnda na khalas nto benu ga khirni dina dangani ganni adu lenki yella laga no kai kamanu o qaru benu gide laga ni banda gondi watunto benu gide laga ni sande soro benu go dar sunu ko terenkana adu soro benu gi sankini wa murna lamaga illa laga no di kamanu laga ronchiro illa laga no di kamanu kisi jinna shaytanun do hadamaran shaytanun to ronga gunne do kanundi illa laga no di kamanu chodo nyallan kanan do to an daga ni mankoy kenda ngalo no dar sun jopa ana amuralla ma illa laga na barkir diga mudus kamante dangan ta gura dangin to go asigin no be kenni hukmu al-isti'adati nanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim akiteni mania angane qur'ana kharangen jopana mangane isallen dogondi oti isti'adha nga tuwanu nda meso gadi yugondi ga nanti wajibi nyani sallen dogondi o masallen cellanga wajibi nyani angane qur'ana qarna annanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim jaman po gabedi ga nanti wajibi hiti ho kanun tenyani sasanuge na kunni sallen nogondi yala anna kunno arakampanan bani adiba ma wajibi nyani araka swangani ay qarangen jupanan na kade tuwanum po gabendiga majorite jamanga tikara be nanti anna kunni arakampanan bani adiba ni sallen qarangen ni qarambani nye yo ibn sirina kendo soro yugunu diga nanti anna kunni araka swade bo abu hanifata madhabu hubetuntengi makini nanti isti'aza sallen di tanyangi ni sallen nyadangani antanye ne qarangen dangani yon qari ikunda ngendiga mekenta sana bawni tuwanu taganyi nan tanyangi ni sallen nyadangani kendi anyinyangi awa ona tanna nya takbiratu ni mekanesa ma bananchallu kui anna nyingi takbiratu nuku awa nyeri kane surube nuga nanya nyeru ama surube nuga nanya kabu ama surube nuga nanya karabo karamo simina kendiga ati angana koni adanyanda kunara koso adibo manda koni ara kampana ke bana adiba atike gani khibare yuru way wakedi ne way wakedi
wala haragane jaman po gabe tuwanun po gabe ga tikkara be kenni nanti anna konno ara kampanan bani adi yonkari serebe gana koni ara kanun cudi seredu serema khawi doro ki kannin bogono do kebate keni au hanan keni mazhabun kuton to kum maliki mazhabun ke oku diga nanti oku mazhabun gada kebe koni kenna isti'azan tadi farlanchallendi ndafilancallalla kono kare farlancallai busaza nuke anna konno ba na bangandi man na gundana yerene tuwanu nda meso gakade jaman po gabe ga tikkara be adanga na fare sallallahu alaihi wasallam sunnan fayi anga hube ngalli sella nga kenya nanti awa anna gundana wala jaman po gabe diga rukyaba nanti anna gundana anta kuno na banga yoyi gondi ga nan tanga banga ni kharange be gane aga bangi ne anga nei awa sallu be nu sallinu kun kharange ga bangi ne nan tanna banga ni kundia kharaga nanga kharange be nu gundana yo nan tanna gundana kundia yo maliki mazhabun be gati nanti isti'azan tanungani yo to ko khalleke asahante tide boni fare sallallahu alaihi wasallam hadisun gabu nanti farenyi aganai sallini awatini a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa hadisun gabu nganungani kudi menu duwa nungari fare agani isti'adan dabar bolen ko ga giluno kenni hukmul basmalati bismillahir rahmanir rahim ke boga siga atafsirin atawra danginte yala anna siringa nay sallino anga konno sallendi ba manta konno sallendi angane fatiha kharna isiga ngana ta'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim anga konno ba manta konno oduga kinyene kenga serebe ganani anga qur'ana kharna anga anta sallenya anta sallida anga qur'ana utanga anga mundana khara angana ta'udhu billahi minash shaitanir rajim yala bismillahir rahmanir rahim kanna kunno amanta kunno idi angana yi anga kharangen jopana sura nyun kallanyai yerne nganda kunno digambani kharagana serebe anke hijibenga sura nagane nyedi angan kharangen jopana ndigana utu sura nagane nye yala anke ngo angatini a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillahir rahmanir rahim koni ba manta kono tuwanum pogabe karanganum pogabe ngadiga ro batekena nanti anna bismillah ke kono bona murun tenya no maga bismillah ke ona kono oga nayi awa ho dabar yugo ndiga nanti ayi alla gada hube muro maga kenya nanti فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نانتانا القرآن قرأ أن تنغي موري نيبكا سيطاني كنت ألا دا كنيا موروما أما بسم الله موروما جلغاني كندي أنغا قرأن جوبانا سورة نغاني كمبرنا بسم الله كنن تنغا قرأ مغوثيمين أكندا كياس جيتان أكنتي كيا جيتان sasa nuke diga me ogara hube kiten koni sasa kenya serebe salle no hitide ada qur'ana wututa iwa mundana qur'ana qara ke qalleni ken sasa gananga sallenya angane isti'azan dabari ya lanna qarangin jupana nanti alhamdulillahi rabbil alamin manna ajupana bismillahir rahmanir rahim yerene tuwanu da meso gadi meso ke jongintenga hube kama kenya nanti yala bismillahir rahmanir rahim fatiha aya yugwani ba ma aya hiti yerene tuwanu da meso kedi diga musiki yugondo ga nanti bismillahir rahmanir rahim awakka pi fatiha ayu nyai yugondo ga nanti fatiha bane hitide bismillahir rahmanir rahim ni aka untenga sura su
agara yun kallanga awa jatene ken cora ayondiya ko aga jatene fatiha ayondi mogombe keni digamo hille digam pana nanti bismillahir rahmanir rahim fatiha awa ayondi suratul fatiha yuwani qaru qorana soro ku kutu kunyugo heti ariyata na sura njopata kudo na tunanti sura hana nyame awa sura hillandi mpai jopene jamai wodiga nanti bismillahir rahmanir rahim sura suga daga sahayun kallanga kencora awa yuwani diganci kandi nanti fatiha yugo heti sura suga qur'ana di kencora yugo heti fatiha yi fatiha ni dura aya nyayi alla gada yankandu qur'ana du kudo na sorum patabakame agari aya ngan nukube bane pe kolotiken ni suratu namli alla gati innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin me sore kara jongi kya kama sasa sorobe nuga diga nanti fatiha aya yugo heti ko maliki majabu okuma kendi angane qarangin jopana anna jopana alhamdulillahi rabbil alamin keni sorobe nuga diga nanti fatiha aya yugo heti ko kuma jabuke kuma jabuke diga nanti angane te allahu akbar takbiratul ihram angane dabarin nanti anta hoho dabar anta duwaw konno anta isti'ada konno anta bismillahir rahmanir rahim konno am bay diga na awa batibane kyadi nan diga alhamdulillahi rabbil alamin jopa ko madhabu ni kyai nanti ma awa nafilan challe de ma awa sun qasun ciken challe yo alla warni ti bismillahir rahmanir rahim do isti'ada ma keni diga mpana sorobe nuga diga nanti fatiha bismillahir rahmanir rahim ni fatiha yuwai ikunti wajibin yani anna fatiha kharna anna bismillahir rahmanir rahim angana fatiha kharna anna bismillahir rahmanir rahim anna kharna anga ma kharasu an challenga bon ni kumma fatiha yuwani fatiha ga kharangin ni wajibin yayi sallendi shafi gam kum majhabu keni diga mego kum majhabundi bo sorobe no garga nanti sura suga qur'ana di bismillahir rahmanir rahim yuwani ukumma angana fatiha qarna anga bismillahir rahmanir rahim qarna angana duguta angana sura be kha jopana qadi bismillahir rahmanir rahim anga awasagina konnono ngani qadi na kina na njokuda anchoran qaranya keni igeda mesori awa kudiga musiki mesori ke jonginte na kyakam bismillahir rahmanir rahim fatiha yuwani ma yugo hedi iti tuwanu nti sorobe nugara tahqiqun dabari ti diga ncha hantenga nube kharamo seminu kauntenga kun kamanunga qurtubi akauntenga kun kamanunga nanti bismillahir rahmanir rahim fatiha yugo hedi maliki madhabu kine kyakama nanti bismillahir rahmanir rahim fatiha yugo hedi idi dalulunya mania iti parsiganga na hayi fare sallallahu alaihi wasallam ati allati hadithul qudus indi qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn allati hadithul qudus ati ida sallen tagandi ididi komen naga tagandu hilli sadu hilli sada bani ni ke qallenga sada bani ni komen qallenga فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين عندنا بو كومن ناتي الحمد لله رب العالمين الله وتننتي حمدني عبد كومن دينتيكا كومن دين جاكي أغنتي ننتي الرحمن الرحيم الله وتني أثنى علي عبدي كومن دا تيغاندي أدا
adaga nan cagin kam wa idha qala maliki yawmiddin alla watini majjadani abdin komendi awa ndaron nyumurugi nin kallankawo ganati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alla watini hadha bayni wa bayna abdi alla watini kenin din komenya naga lahidu qanninga keni takki qanninya keni lahidu qanninya din komenu mena kempale alla tini أغنتي ننتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللواتني والعبد ما سأل نكم نغدا كيبي نياغا ندا نياغا كنت عند غريرين الله غدا سلن تغندي إدو كومن نغا قرن نغا جوبني أما ديغا جوبي بسم الله الرحمن الرحيم أديغا جوبي الحمد لله رب العالمين oda tuke di nanti bismillah rahman rahim ta fatiha ayundi aganyadi kharangin jopenaye ahillandi itangana hay fatiha ayuku kudo inyoro giloyi ado dehoyeyi fokke aya hanan nanyiya alhamdulillahi rabbil alamin illandin nanya arrahman rahim sikanya maliki yawmiddin bo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenanya ndaqtandinga nagane nanya yere parce que Allah tida tagande ni swaidi tagandu hilli tagandi bane ni ke tagandi bane ni awakumenga bo اهدنا الصراط المستقيم كنانيا كراغاندين صراط الذين أنعمت عليهم كنانيا تموندين غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنانيا نيروني بو إتي أوغاندا بسم الله الرحمن الرحيم كانيا آية حنانغاسو يرني اهدنا الصراط المستقيم أكيد من جمعنا غنينا مكينغا هو ona diga awa lagare ke gilondi akenga nyini ken aya na gilo na nkoto fatiha ayonchu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنا نيا باني akenga gilo no bro po ado agari hadisi ni mali gam ko ngadi idalu nya hadis ke benanti seba go dire mengari sallinu ko tay aga sallin jopana ati bismillahir rahmanir rahim atire me kidanga na tille ma atimaga ho kurumba sagata na ru dinandi nke sallido faare mbatte ncalido abakari batte ncalido maru batte isunye qarangin jopana ati alhamdulillahi rabbil alamin bodigancha antenga no be kendi bismillahir rahmanir rahim fatiha ayonyugo heti kyadi digan chande keni awana ailandi gelagana fatiha yugo ga heti eske yi angana salli nanga qarna ba manta kharna digan chante nganu be ken qadanna kharna fatiha yugo heti de qaranna kharna maindu go gata na kharna parce hadisu nyalli hadisu benu gada ko inanti fare sallallahu alaihi wasallam wa hada maliki nduga di dalunya hadisi ke benanti ewa abubakar ndo umaru khulafa nuku nanti ido fare sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum nanti mani inyi kharangin jupanati alhamdulillahi rabbil alamin bo hadisu lu muslim lu hadisu anto nanti bismillahir rahmanir rahim ke inya imanya bangandinia bo arinu kunu nanti inya gundana arinu kunu nanti manya qarna bo ituko hadisu sasa no kukudo onkati kapame
malik nu gadi dalilu nya hadisi be nanti fare sallallahu alaihi wasallam ado abubakar umar nu inyi kharangen joppanati awa alhamdulillah rabbil alamin oda tu nanti anado bangandinde nyai parce que besu watu nanti hadisa antu nyana nonga no buduga bangani nanti fare sallallahu alaihi wasallam aganati allah akbaru duwa nunga na ganyi kondo kunku kutayinta kundi bo aganyi kun kondo da hamu nanti janka diga men garo batteken ni bangandinde nyai kempalle horse nyani honyu konni takbiratul do alhamdulillah do menaka kenga ni isti'adha nga kenga ni allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib wa naqqini min khataayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas adu kundo wonu dimen kuro nan katina ku hadisi yun kollon ka on katumei tikembrenga oganati har nanti bismillahir rahmanir rahim fatiha yugo heti qari anna konno angana konno anna konu gundondi kembire nga nan kannendo kharan rawtunu anda jopa alhamdulillah rabbil alamin keni muhaqiqa nu gonu wara ko be jitande kharamo semunu kawonte nga kun kamano bo sasa nu kanga ngalli kharamo nu gonu gani qarna sallendi ina a'udhu billahi kedo bismillahir rahmanir rahim ina suwa kono na bangande yo kun kamanu ihadiga itallo abu hurairata awa gada soron karamundi faren chalimbo sallallahu alaihi wasallam yo serebe gana bangande akama onta akama njiragini druki qannu maqabo ne do kebate kewanu ngani sasa nuke soronga nunga ga bangande ni qari hubegadi dijan jitante nga ho sire anna gunda geli serebe gana bangandi anda akama maqame druki qannu bogon kuweti hinu sirro sirga hankene dibate wala anna tutana tanken koni hompo sirenga no hube tuwanu ndiga mundu hubega no hoji tantenga kenya nanti fatiha yugo heti kenya nanga na warshi hay angana qur'ana bega irwatu warshi angana hayuku ima bismillahir rahmanir rahim ima fatiha ayun kontenden jopai ida jopa alhamdulillah rabbil alamin qarangana hafsi hay ikunda jopa bismillahir rahmanir rahim akitene tuwanu kumme soge yala fatiha yugwani ma yugo hete sasa nuke digame ke hubegam anna hana yerekena nanti bismillahir rahmanir rahim fatiha yugo hete digancha hante ngana isalli nanga qarna gundo nyede gelanga na sorobe nungari ga bangandini igada bangandi do sababu be batte kunya haka konanda ngani ando sirema ga hankano do ke batte wala maliki ganko yuto ana kore goni ngani ibn bazi akinyi aga bismillahir rahmanir rahim aga kharna itada ngani tibo anke ni maligan kenyai akunne kharamo khoro nyai manin dugu anga bismillahir rahmanir rahim konno oku khamaganta konni maliki khamaganta konno ati du krosie yugwani nga konno ati bawni soro gonu maga fatiha aya heti shafi ganko maga ikunti fatiha aya nyene anga na to gonu ngana challembono ati bo kendi kita du krosie ni mana salli uganda salli igo ta saha igo ta masaha ate adu anna salli be suka gemari nanti kenya sahantene ati du krosi ngano be kenda anna salli hube be suka gemari nanta sahantene ati kenya ndu ga bismillahir rahmanir rahim ke konno bawni safi ganko maga igama koni ikunna ti salle masaha iyo mali ganko maga inati sallen chaha kenga hubedi ina ko tabane mali ganko nuwo shafi ganko nuwo seresun takati ni dangani kendi salle masaha yuqari ankilun to gadu kuni masala no ay khibaru ay ti tuwanu ti surohi limaqawa hankene do kubate kharangen dingiranga ni karamo nuni wala ni kinoyi danti ke koni kyani diganji tantenga manindugu kega koni manindugu kya gajite kudo ona atu
diga muku ga girin no kube adiga kenen no kube bo kenda ngale bismillahir rahmanir rahim ke Qurtubi rahimahullahu bismillahir rahmanir rahim ke agara kitu benu bugandi di onari awa kunyugo no koni gelu wati ngana yuru ona fatiha job odu gara Qurtubi gara kitu benu bugandi ibn Jarir Tabrati إن الله تعالى ذل ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكره أسماءه الحسنى أمام جميع أفعاله وجميع مهماته وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها حتى في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم. ابن جرير الطبراتي ألا قدا بسم الله الرحمن الرحيم كي أقداريتي فاتحة jopiranga ado soro aga soro njopana tai ti alla gundo yuwanere alla kallankawo inna Allah ta'ala zikruhu katalla hinkonne murugi alla seno ijatindi itogosirundi magan kutonundi ati gundo be gaire agada fatiha jopati bismillahir rahmanir rahim tikenya na farenya qarawndi sallallahu alaihi wasallam nanta ganay digame su konno aganay golle su dabarni anan jopeti alla togosiru bo agada ke qarawndi de do ke jikundi ne be nya farenga ago amurun tenyana tagi honun cukka umante maga on nyaage dabate boni faare sallallahu alaihi wasallam ariya uga nyaage ne dabata ago kendi Allah hada uswa kharamundi nan toga ne ho jopana anya diga menyeba anya golle nyeba onan joppe talla to uga ne diga mu benu konno uga ne letter nu benu sana uga ne kitab benu dabarni ona isu awa jopati Allah to tikya gundo na nungani Allah gada fatiha jopa awa fatiha be gani qur'ana sura hananga sahandin den karanga agada a jopati bismillahir rahmanir rahim no kharamun diani no jikundi dan to gana ho jopana o gollundi o hamiranta yinu o digamundi ona jopati Allah to sirugo bismillahir rahmanir rahim na ampinun jopati alla togonga watuni anyana wajibinga watuni anyana shartinga watuni anyana awa hokanuntinga watuni anyana bidanyime bo nan gollen jopati alla togonga na hanu gabunyene aywani alla na barkiranda ngani gollekedi aywani golleke kabandu honu benu garunanda naga nan ko pabakai atti mai balagunga alla na awa urando kunna na kungin bakanuan balawnu benu gara nan kisikon bo ay gwani khadi abarke nyugani khadi angana yige nanga ti bismillahir rahmanir rahim shaytanin ta yige dambat bo yerina bismillah ugati bismillah konnenga nyana wajibi ngando kunu benu andu kunu gonu nike angana yige nanti bismillah wajibi nyani okumba jabuke arsala gumendiga nanti angana yige ne annanti bismillah wajibi nyani ban farenti sallallahu alaihi wasallam atilim da ati ya gulam samillaha wa kul bi yaminik ta angana yige ne ti bismillah annan yige tantainga wa kulu mimma yalik tuwanum poga bendiga nanti wajibi hetu ho kanun tinyani
kar digan jitantenga nu be karamo semin tatu be sahantenga ni angana yige nan nanti bismillah wajibi nyani nanti bismillah bo anyana sharti nga nukunu be anga ma koni ambati anga da golle be dabari aga sakajinga serebe gana khurusindi serebe gana yi awa ciyo khurusini maamundena lahiya khurusi maamundena awa imanci jaga khurusi awa khurusi ndeke sharti nyananti bismillah agama bismillah koni su ke wanyana jiba nga unta igana amungu amba mungu agada bismillah ken tokono ta digancha hantenga nuhu be kenda nanti kenci o akhirina ndiga kini jambanu mungu edo mungu imbala untai kite nga jongini ada bismillah koni mama koni gilagana gara koni alhamdulillah gilagama koni ontaga haini amungu aba madidu tawa tikani kharamo semin ta tikani digancha hanten qari tuwanu gurga nanti gilagana yi agana mungu wa gamidu tawna tono ngani su tagana mungu wa achi ko wa igana kontai okuma dabu kina kenya kama maliki madabu nga kapi sorobenu kuni sorobenu ga nanti bismillah rahmanir rahim bismillah ke khurusi ndembire nga nanti wajibi nyanin qaris agana khurusi ndana ngana mungu agamba kone ta ce ke honta wa igana ma aganayi awa wallampo aganayi agana diga khanya agi wullun qini birambe ma gope nyaga ma aga gope qini birambe na usei awallampo nga mungu amati bismillah magani marahan kata awa tumbujanga mungu amati bismillah ti owa igana boni allati rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana kunti owa igana to anu ga nanti bismillah rahman rahim konne silami nanti ko kanunte nyani wajibi hiti silamin kursindu honke awa ho hontai kundi ga meke lampunte ni sahaban ta kende bo akuten to ko majabu kai ikunga tinanti angana mungu hontan kursindu wa igana ado surube nu garga nanti no angana mungu angama bismillah koni dro an ciyenya jiba nga wa akhirna ndiga kini jambanu itibawni malikan ku ngadi dalunya aya kebe nanti rabbana la tuakhidna in nasina akhtana itiyrinenga wangu antanya na kamanta haqqi kita ontatina kamanda haqqi kita allanta wangu sahanai pasga gana gampa bismillah agandi du tawana bismillah rahmanir rahim ke tono ngani anyi junubu nyakita qaraga mungu yo kembrenga junubun takai qari cie ke onta igana bona alla tia nanti wala ta'kulu mimma lam yadhkuru isma allahi alayh alla tumma ga hoyigo hubega ma alla to onkire bo ogada tu nanti ke kama mungu ama alla to onkoni khurusi ndembirendi akama haqqen tayi amungu en chabawdan qarin gegara tu keda nanti ama alla to onkoni gegandiga kenche iga yo tikembira nga kya problem kitana yo kharamo seminu ado awasurubenu ga diga tike nan tukomi sharti nyani bismillah konne khurusi ndembira anga na mungu manda awaduta wana tokono ngani anchi kenya jibanga yo ikundiga do kyabate akenti kyadi diga njitantenga khurusi nduho mawallampo ona hainia bismillah koni mama koni ona keba ne haini aganaga koni alhamdulillah gilaga makoni sta walla mpumba khurusi ndo hanya ho jibantenga onta ga haini yala kamandidu tawana tono mamungwa nono kiten taka jongin ken yo keni ken bo anyana nukunu benu awa ho kanun tenga masalanga nay awa gillanga nay rono anga nay ramullo ndina anga nay bugandini awa anga nay awa ho dabar ni bismillah yo magane nukunu benu allan to ngama ka konni no ngani yo kunno kuno anyana ho kanun tenga bono ko baga nyana bidanga bismillah ga makko di dingiro benu masala
serenda isallen qille andiga sigi minbarun kamma oda ga salle qille nyalati bismillahir rahmanir rahim no watini ren anda bidia dabar ma serega na isallen cigindini almamin cigi awa tapin kamma oti kati salle kharamo anki na sallen cigindi awoda de kanoti bismillahir rahmanir rahim no watini re ki amari yerni nanta konwere wotugamu gane nantanya na haramenga serega ne alla kutana aga na kono nonga fukawu ni gore nantire nganya na harame masala serega na ga hayina kusanta ti bismillahir rahmanir rahim maga jeni ne ati bismillahir rahmanir rahim bo keni awayerena bo oti akhe bismillah barke wana ngana kono khurusindo honga ananya awa ko dagantenga angana to kono ngani ananya jibanga keni alla to ke barke gwa ba barke gwani faranga ti sallallahu alaihi wasallam gelli awa ka dubana mbega ne sakadi kagu membata gana alla to gonko gana ti bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana ma rajaqtana nanti gelli alla gana rembira kutido menaga shaytanin ta kere metorno ken qani abarke haron simin ta tin qarire watu ni soro gono ake digame kondo lembe ko na ngari shaytane gada toro bo gonu ti shaytane ta toro na urani shaytane ranta san kondeni wonti shaytane ranta awa mantora kinyene ko masala na ladi na hakurum bonondi mana awa na wate warai karamota to watu ni ke wabantene atiba oni kenureti nanti faren digame ke hona faren digame nyatai fare solo honta ken digame ati kabandu honyan kitenonga parce sharia ndi aho yitte serenga yitte minni yitte ke anga nyinu hota na wanunga na kenga nanga na kengutu kapai kenga yitte ke golle awa kabani golle ndabar boati kenga wakati nu kenga soron kitana masala serebe kana ke duwa ukoni aken alla gada awarja gire menga oleki ana remme ki wara allan killendi ada remme ki kitella gana nga kini chiatri awallega no ndo jembe timanu nyetina haramundi chiatri lege ndo jembe timen ado awa jarundo gambari timanu madiga kini balun katano nyaitiki amunda ire menna nya awa balun katana ngana bo ke kama yerni ne aken na mani tagu na mani terinka tiki rankere minya dina nyugo hore parce que amaru dina nkile bo kendi kundi menu kita kabandu honyi wa kite kengada awa yiteke be farenga da kinai agada yiteke gollembo ndama ala angana ke ko na lemme lono kilum posirenya kara kendi khalela gada kini awa sinama legano ndo awa chiatiri buganda no tina haramundi chiatiri le tika mudanya chiatiri buganda nanya kenga na diga tawu tikira ke duwa ukoni awa ikere memanya awa dina nganai awa tini modike amaru dina kilede alabo oga kitu benu tanabugandi na dikenna faru sallallahu alaihi wasallam bismillah barake gwanati seyba yugo da banga kobi atita isa shaytana ti shaytani halaki faran ta tima ke kun ata ti bismillahir rahmanir rahim tanga bismillahir rahmanir rahim koni shaytani wa logono na logo maganya ko awa siyanye mo hala kenana hiwa bo khurtubi tati silaminu chuange mari nanti bismillahir rahmanir rahim awasa inde kitabu awa nyunkallanga ngana kitabe dabarni kitabe ke yunkallanga nanjo bismillahir rahmanir rahim qarida mesori serebe gana anga awa sugin kitabe ash-shi'r diwanu shi'r kitabu benu gi dabarni na awa jahili gan kunga sugu benu sugu na kumba ni nu pe koloti asano gondi tuano yugonu diga awa tabina nundi nanti antatelana bismillahir rahmanir rahim sa ken kitabe yunkallang yo soro gonu diga jakko take awa tuana lagaruku nanti no anga sahana ayun kallan bismillahir rahmanir rahim fare sallallahu alaihi wasallam sai bai go awa lagadu qasa kattai abil as nanti gelli ke ga silamago awa iwa mama yugo kita idudi i haten no kugo watoki wata kida kenken tuidudia gelli iga silama
yo faren tarangan sallallahu alaihi wasallam ati ani kiten chagun nukube ga watanati bismillah 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 tanusik a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru tanunyere yo seba tikira ke dabari alla da awaisan bo ki hadisi wana ay go kitakendi kenni anga lemnu ko gabe nyini ku jamanu igana iga awa kilimayan tuku kama intaho santini den qari igana tubindan chage kata awa dina ngani so bele dina ngali aga awa shetane ngatuku awa sobini duri ti shetane ngatuku hatendi yowatina dangani keda farenche banki tankane parce sere anga sere go nyina shetane ngatella nyine qara anta tuni du bawni aga killebe kama kenni shetane lunguni haragana isobe lo dina ga kosa tu kembrenga na ga golu de bar golu be nuga shetane lirini yo kembrenga na awa jopene keta aga subinu dudu nanti jankai ke hoya mene yo keni oga kati bukinu be nu tu Qurtubi kitabe kem pale oda suratul fatiha tafsirin jopa wakati ndiga hono untatuma ura hoga be utari suratul fatiha sasonu ko dangar nanti bismillahir rahmanir rahim digan chahanta kenta di fatiha jopene alhamdulillahi rabbil alamin bo al-fatihatu suratul fatiha togonun gabe ngadangan togonun gabe ngai siru Qurtubi da togobe kunari gan ba togonu tamido hillo sirbe gamundanna togonu kusungara Allah sagene kata Qurtubi qara togonu benu tuintenga ni sirsiri yonkeda siko tukundi hoana ni al-fatihatu iti dakhiri fatiha nga ngunyindinduho majopandinduho bawni qur'ana ga joppe tay sahandinden karanga qur'ana sahanten bayu maga awa qur'ana bedi sasanuke fatiha sahanden karanga joppe ti fatiha idakhiri ti jopandinden mangunyindindi ndana nga bawni qur'ana ga joppe tay ayilandi da akhiri fatiha nga bawni sallu nga ngunyini tay nga sallu jopana tay parce que angana te Allah akbar takbiratu igana dangiado sorobe nuga duwa nun konno anna jopene fatiha boyti da akhiri fatiha itike mane au hana qur'ana sahanden karanga ga joppe tay ayilandi sallu nga ngunyini tay sallu nga jopene tay bo atogo bangante be tanaga no kinga nanti ummul qur'ani wa ummul kitab nanti qur'ana saga idakhir qur'ana saga bawna arabu watnu ho aga hoyugo kapame ma hoyugo ga awa sagene kata waqili awa saginga ko lemine iga lemine maghiliti al ummu bawni lemmengana agana daga nan chago daga nan chaga sagene katimaya bilakhir ummul qur'ani qur'ana sagabawni qur'ana manan chukawmante asagene kata fatiha parce que fatiha suratul fatiha da qur'ana mana ada amu manchu muman koni nawara qur'ana kutekerni atana akarakara kempale ho ga qur'ana no gonde fatiha da amu mamman koni nawara qur'ana kuteke harina atana li awala walo dangan ida akhiri ummunga ke sabon dangan qur'ana mu make ga sage ne kata awa akinya qur'ana mana ke kutun sage ne kata akin wa ida akhira to bangante tanana kinga ni as-sab'ul mathani sabul masani ko kinga kono qur'ana imedi mo yo ida akhiri sabul masani nga bawni ayo nyeri awas bega saga inga nyanidi ida akhiri kinga bawni ayo kunyeri i kharanyinga sallanunga sagi nidi awasalli sudi yo keni atogonu benu abangantenga ni tia awasiri keni yugonu nkegara kuntu bu waqili arruqiyatun ko farenga da ati wa ma yudrika annaha ruqiyatun sebanu waqiliti awa kilisi
mbasandi ho tupu wakili tupunga sunu kona tupu wakili tupunga faren tangi na tuka monati awa fati ani tupu nye seibanu awanga ternde go iboguti arabu qabila go kamma yo iga yanki kamma ibari mu ki nyankandini madunge inyi jatiya yo igire arabu ku ina ndiga honkara ngana lato bakia iga ken nogondi nyantunda soroku khabilan kirse soroku khabilan kirse nyantunda bunu ida hinchunya nan konto yo imen durugu tagantar gana muku kungari amedi masandana nyini kundi sai babane girina ndiga awa amasa tin qare oda ga masanati o yanka ya khabara o muki nyankane sasa nungengenta masana kahude ma ga gana tamiso yugunu kutuna kunkino tibasinta de karamba saga na saha wata miso yugunu kutuna kunkina gai bo fare gari farenti sallallahu alaihi wasallam ma yudrikum annaha urqiyatun wala keni atogoyugunu sasa nugen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وتني الحمد لله تيغاينغا الله دنغن ما جاكين دنغا الله دنغن الحمد إدامي sori auredi alhamdu jakinde ngalla dangan bo tiga ngalla dangan igonu tinanti narinde ngalla dangan mayindu nga ku khotus ngayno ku khotus koni parce o haju ngarni kinye kuy khotus kara ben kandendi ashukuru narinde shukuru normalement anay joni kan kannenga ne nga soni kem pamuno shukuru ndo narinde nyandiga na dome na siren nari parce que kon sonu ga dinanti igana tandanga ni nara ga diga nganda bure nyande bar parce que shukuru akenga konni sirenga na ho sire nyandangani osirangati ni nari ando baraje lalla ganantu bo alhamdu kenga nyana jakindenga angana siren jakki bo ni hamdu ita kenga nyangini anga hube jakki nanga da jakki imagan kutu sirundi golli suru haraga nayi agama awa ho sire nyangana ngani safanda ajakki titi manta undi haram parondi gemmendi kallan kawanya ko angana ti sedangani a barika ke ni lenti mandi a barke ke ni lem prampare angana ti masala awa sere wona nanti a barika tini lenti mandi kati haram paran yerne isko tinanda jakya motinanda tiga abanga be ruwati nantanda jakya kama tini wampa injakini burde bo alhamdu yerine kudon katu kotuku rebakamedo ona hamdu kenya jakindenga almadihu madihu nanya tigande kusikara ben kanne du ku kotu siki ashukru walhamdu walmadihu shukru ni nasiren nare hamdi ni najaki madihu ni natiga sasa nuge alhamdulillah alhamdu ibn jarir at-tabara kentiti hamdu na alla nari akenti awrena na alla nari ihidu surontaru ada gada nemu benya komonda ngani ada gado kitandi na suhu sahantu benuroyi nanjari gadi na suhu nukumaga haga allam batten kama kenti hamdun awreni na alla nari akenda awrenya shukurunga akendi gananti hamdu adu shukuru ti suwamu isure mbana bawni arabun nga hamdun lono jakinde lono tigande nukunga na tigande lo
non iwa jakinde lo no narinde nukunga na narinde lo jakinde nukunga kinga ni shukuru ati arabu ngati nanti hamiditullaha shukra ndalla hamidullah shukra hamida yahmadu hamidullah shukra ahmadullah nanti arabu nga ke kono kitike wa koni nanti hamdu adu shukru tisura mbana ba kenti kembrenga awre ganyaro na alla awan nari aga nemu gara nemu benu nya komonda ngani kada nemu kujo panani nemu kumanyangi awa golia muso dangani ay manda nemu kujo pitidui ni igujo kama ada gada suhu santu ku benu kinoi na jaga na suhu ku maka haga awa allan batten kama oraga alla battete oraga qayne alla dangane nyanya mara kannun kinin na awa afar la nun kinin na latu baka akabanta honu bo ada hadise guriti ibn abbas nanti ibn abbas kada hamdu kenya nanti alhamdu keni awan narin den po khalasinte alla dangane kindi ibn jarir tabari akenga diga rubbe batte qari muhaqqiqun bayna al-mutaakhirin yuko gabe nanti alhamdu adu shukru intabana tiure intabana hamdu nyanda kon jakki na jakki ana jakini timagan kutu kallamuntu ku benugay adu magan kutu timbanto na jakki itimayin kama igollundi imagan kutundi digamundi alla ga timei jatindi ahram parengani awa agimuntengani akhorengani akallamuntengani honnan cirengani hinnanan qorengani tagandanan qorengani tuwanan qorengani akitunge muntengani atagi honu agada tagawbe ndaba lebu gantidi safe tikani hamdunga kunti alhamdu wasful mahmud bil kamal mahabbatan wa ta'ziman ti hamduni na alla jakki ti magam kutu sirundi magam kutu timmantonga adi gollu ada jatindi anyiki raga nyangini khadide anna nyangini allan kannendo alla darun tawondo alla dankanya kama safanda alla tigana anna jakkina na mama bawni akhanenga nchondo menga da darun tawo kyani hamdu bo shukuru na nari kenga nyangini ya agada nemo benu nyangandangani anna nari kunkama bo itike iwa menga linnu kuygo iwa bakame ure jakinde ndo narinde iwa menga limina kenni jakinde ado narinde isuwa nyangini ti nenenga iwa bakame ure minna narinde kenga ni shukurunga akenga nyangini awa ti suhunu tanai hubega ti nene mbane kenga ni awa anchondome ado anchuhunu par shukurunga iwabakame uretike wabakame uretike landi be khadi shukuru akenga nyangini awa agada sirobe nyandangani agada sirobe nyandangani bo hamdu akenga nyangini ti nene mbane qari akenga nyangini nani haraga masiro nyandangani safe anna tiganata safe anga kebe tigana timma kebe dum makan kuto siruku be nuga dide anna awa ajakini tukunye bo iwa menga lindo kunugo ni iwa bakame uro ndo kunugo iwa bakame rukuna pasi shukuru watini ashukuru anna anyangini ti annenenga
na neman da nan tigata nenenga wa itirafuhu bil qalbi wa ta'atul mun'imi bil jawarih anna nema ketu alla dangani tanchondo menga nema kegan kawarono allan kilu benu dani roken kile masala to agunya gani to agunya na bulita na sam na burenya gani na bureki anna ro alla kilundi bo e madhu kenga nitti gandenga ado hamdu mbo mewre minna ite hamdu e o hada ko mo gombe ake anga ubetti gana anna tigana parce que amma on kuto titi manta wonya aga timmi jati ndi ma on kuto ndi gollundi madhu akenga nyangini nani anga hube tigana watu ni anta mulai mesa anga tigana sa parce que darura nyanda la tigande o miskine yugondi garo awa tunkanyugo tonya munda ne go kama tunkanyugo ke hindigintenga sondo menga kherte ten qari khoma hajunga tunkanyugo ke kitiru honu anadiga na tiga nani asondo meke antamula irne ado jakinde mbugu mewura ibugu mewura mo la ne gadi hamdu ita kenta konni hakiranten tananga na antati nanti awa masala hamidtu aljabala aw jibala aw hamidtu alhimara aw alfarsa tanta konni kenga qad madhu akinga konni awa daba nunga konni ho simbitin tonga konni hakiranton ku khotu siki wakati ni iwanya gamini suro maga nani arabu nyimenu maga ibugunte na mewre ashukru walhamdu walmadh iwa min ngalin nukuni iwa baka mewre nukuni bo sazanu ke hamdu kada ke hamu agnata alhamdulillahi awra hani nanti jakkindenga alla dangani na alla jakki na mama na tiga timagam kutu sirunga adi golli siru adi jati alhamdulillah bo al kebe hay hamdu gangatin al iti ke al kundu amarqahu awrani al watin al ke listighraq ça fait tigan chukuru karanten timmanten di halle di kani wa alla dangan tigay ho mattonongan tigan chukkahumante ikuru kara i halle di kani igundon di bangaya suwa alla dangan harbanen to qalle watini kate alike lil istighraq listighraq jins al mahamid tigandun no nu chukkahumante kuru karanya alla dangan jakkindu ona nya jakkindenga kudo kotu kusona kanndi ona katiba kame wuro honde sukuru karanten timante ngada dangan keni awa alhamd tigandu boyti alhamd tigandu timante kuru kara idi no nun chukkahumante halle da kane agundo da bangante lillahi iswa alla dangan lillahi oda allahu ke ngaroti allahu ke awreganu be kenni bat kamane be komonga bata kannendo daruntagun kamma bawnu oda ngaral nanti allahu ke akarantenga bako be kenya al ilahatu min al ilahi alika ya alahu ilahatan wa ta'alluhan abu tina keri wonti abu tina laha yaluhu ma waliha danya laha yi aga wurugi danya waliha yi aga gere ndenda bara hala bo nanti jakindu ikuru karanchu kaumanten di nono
agundun da banganta halera kana swala dangan lillahi swala dangan anga mena Allah ke wure koni anai nanti aswa bat kamanen dangani bat kamane ke be batanunga batta kannendo darun taun kam lillahi angati lillahi like be haynunga ni harfu jarrike watni kega agamar qahu ahanya nanti لام كنيانيا للاستحقاق أو للاختصاص أنا رجعنا نانتي لام كني ورا نانتي تيغاندو نشوف كومانتين تيمانتين كورو كارا الله دان قوا ما خير تي الله بانه بسي هذا مر من anga هذا مر من ona nya jakinde nga purke komoro tigande ke andome me ona sisa kata jakinde ona jakine kuro kalma nu kusiki ona kati bakame rohon parsi hadamar me anga hadamar men jakine hariski hadamar men nga jakini mo gon chwa kama no anga na hadamar men jakio jakanga ni lebu yugo wai nagase yugo wai jikubure yugo wai ta jakini mo gon chwa kama har hobani be ganu na kenya ga jakini agamba mene agatti gene nannari nan kuha mogon cukkaw manten kamma ahalle da kane ken kererete alla bana dan qaw ya alhamdu kena kyakon alhamdulillah li kana koni nanti alla dan qaw ma kererete alla boyti angan langanda alkebu hamdu kena sereganti nanti hamdulillahi hamdan aranta ke wure aranta alhamdu ke wure kenya no qur'ana arabu iskube no agana arabun piripiringa alla gati liti qur'ana me irantar ni ta me jinnando adaman cugana kawme militi har sura militi har ayai iga konto parce que angana diga sigi arabu imenu kumbenu garaben kannen tu me gana diga sigi qur'ana wani ni alla gana diga me bero nukube angana kembugu no ngana kamundo munyen kato alla ntar nti diga me suina wara batendi alo alla khalle kira ganyorum keni alhamdulillah rabbil alamin rabb tagihunun kamanga bo rabbuke arabu nga rabun ko nure gabe qari aga ko nuru benu wuruku jariru ibn jarir tabarati wasagane katamanu sikya agani as-sayyidu al-maliku al-muslih arabu nga konno ko gabe rabin kanne ndi wure gabe harni no gabe wa konno ko gabe qari angana wure nu kusu jati laga ga sagende katta hubei tikeni manu sikya yimanke hogume almaliku marandana kuminga tidi katini awa kumugumen katini naburugumen katini lengumen hogume adu sirondindana safe sirenga bisinu honga na sirondi sirebega hoyugo nyinonga ni sereuga sigintene aga akhibarunga aga asironde atimanu ku aga konara ben kandi ni mana gabe kebe ti wasage ne katta ku manu sikya kempala arimana gabe ngade arinu kunu batkamanenga komi arabi yugo gati nandati ati rabbun yabulu ثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه ثعالب jahili gan kagundi maka yugo nonga na ke asila magullu en qisangilen asila magullu en qisa yugo kite aga mono kebe bata
igana bugandi na ndiga hita nyaga mendi tunu nar na libusa kama na diga wutu ana yanka na wari batendi na bugandi na diga hita ko ta mega mira ti bati kama debe iga busi ni ken kama tunu nyaga busi ni ken yun kallan kama ati tongu tunu nga busi ni kama nebe kama ken koni ni kama njasi nte koy ba koni kudi meno bo erne anyanu kumbaga yere marandana anyana awa imbankenga anyana sikananga sirondindana parce que rabbul alamin tagi holun kama ikama bo rabbu ke itabu guntenga gondi kana tabu guntenna tarbiyati safi rabbu rabba yurabbi rabbahu tarabbahu rabbahu tisura mbana badanya rabbul alamin tagihunun kama ne be sigintenga ti komon kibarenga ba rabbu anga mbuta rabbu tawhidun nukunga imanu sikanadi al khalq wal mulk wat tadbir safi rabbu kama ne be ayaga tagihunun tagihunun marantengai aga tagihunun kibarun chirondini dangai aka yonkin chahando aka kante kendo awa aka yugonun chaha yugonun nyabanna nunga kienna mbugi bugu watinga kene keno watinga kagon na liro watinga kagon na nchura maga siro uronna ngilo maga gilo ndewa maga dewo akenya sigintenga komon kibarenga kampato nyiro mun mton nyeri aye ge kibaren chirondini ni nyoka digemde rabb fasiti kalma ke abugu tinga tarbiyati rabba yurabbi rabbahu tarabbahu rabbahu رب العالمين العالم جرير الطبري ابن جرير الطبري أتي على عالمنا كده ميسوري أدي يقول أنت على العال رب الحمد لله رب العالمين عالمين كده أنت يقول أنت تجهون شكور كارن كما سبي عالم النانيو Allah yimejja tige hoga na Allah tananya kencu na alamu nye wanda hajar ke kyani digan chantin nanti ala alamu Allah yimejja tige hoga tige nga kencu ni awatage honye kyani digan chantin qari tafsir mun tanangano munjar tabar nanti ala alamu ala alamina nanti jinnando adamarin mun awan kama sorogo no garo ke bate tibawni kubegaro ke konnendi alla gati nanti tabarakalladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira itibawni alla tida qur'ana yanqadi faren kamma kuda nyagongondana yi tayi hondanga itire fare sallallahu alaihi wasallam aga sorogo no gongono kunni hakran tunye jinna ndo adama daba ndo yitun takenta ukunti kya ndugu kunga danya jinna ndo adamar mu bo yi woni gananti jinna ndo adamar mu ndo malikiya ndo shaytanin tikunyi na alamina wonti nanti hoho gani hakran tenye kinyi na alamina yukunda jongi hakren bo ku sorobe na jongi hakren kunya ndiga nanti keta jinna nundo adamar mundo malikiya nundo shaytanu tibawne hakre na kwai yugonu da jongi yonki nga yugonti nanti hoga ni yonki ta kunya kentu na alamina nya kuwatini la alamin bo oti digancha hantinga no beyi kenni nanti rabbul alamin tagi honu jukuru karanten kama tumunya nike ala alamin akko nure gabe akko no wakati su sere kiesu sere masala isa kien ngatin choro wakun qil alamu farin in kien choro wakun qil alamu komi allagati nanti
bani silaga ngati wa faddalnakum ala alalamin udaka hasu aka watin churonga bo lutu gadi nanti wata'tuna dhukrana min alalamin bo iti alalamu akkonno urenu dantantoy watin churo qarnu susuro akono jinna darana qariyerne anyana maniya yerne irna nyana tagu honu chukuru karam bawni sorobe nu gara ke kono gati ke sante ni ke ga sante ni dalilu ngin kama qur'an ala gati nanti wa qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma musa gari fir'auna gadi idu warab awa nyagamendi ni du sankondi ni du awa nyako iganta khibaru ku khalai na nyatu pe Allah anunga ati Musa dangani koni tagu honun kama Musa ta dangani rabbus samawati wal ardi wama bainahuma tikam patunyir dungu nyam patunyir kam adu hubigido mena bo ala alamina irne diganchante ngano beyi digamu kusugaru na ando gondi pasi qur'ana tafsir ga mo meyti manu ngana rona hayna mana be manu kukku tunchugaru na ando gondo na kenya wutu yerino ganati taguhurun chukuru karan kama sorobe nuga nanya hadamar mo kungaru na ando gondi sorobe nuga na jinda nuga kungaru na ando gondi sorobe nuga na yonkin tawno kungaru na ando gondi safaso na ando gondi ananya kendi alhamdulillahi rabbil alamin jakindenga awa taguhunun kamandanga taguhunun chukuru karan kama jakin nundo tiga nundo mama nundo narandu sukuru karante fere awa bat kamanen dangani bat kamanen me batta nonga batta kannedo darukawo kama alalam iti kalmatul alami arabin kanin da buguntin abaka min alalam wala alamatu abuguntin abaka ko tagumancende mandu igala tagawunun kiri alalam iti bawni tagumancunya ni tagandanan kama alalam ki buguntin ga kote be da arabin kanin kenni alalam wala alamatu tagumance ida tagawunu kiri tagumance nga bawni tagumance nga ni ya tagandana kam kenya ni sharu ngati fi kulli sallaw ayatu tadullu ala annahu alwahid tanga nan karumpa ho gallinga na hay tanga na hay nan takasadi anga nyini awalla bana daga kawu nkoina ona sigire uchengilo wana tarta na landa dungona kontino na urala ma goda pugunu mugo ila laga na barkiro dan alhamdulillah tigandu no otona ya jakkinde nga kudo hamdu kedo shukuru kumbugo alhamdulillah jakkindunga lillahi alla danga rabbil alamin tagi honu chukuru karan kamangani subhanaka hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka